खुलुमका जतनो लामसुको चुमिति बिनि सालचाजरनि कक्तमाव हिंगे नरक साइमाना जों सालचाजरनि कक्तमाव सालचाव ताम तामं खाबुनो तै सालायो हिंगे आं अपर्णा देबरमा तुइ फाइगे तिनि सालचाजरनि नांखुमा कक्तमारंनो फाइदि हिंगे तिनि पुइला कक्तमानि खाव थांलायनो कक्ति सालो फिलदकची फोरोंनाय रंनि सालपालाय जाखा आगुलिनि रबीन्द्र शतबार्षिकी भवन आरो फाइमानजाक फाइका हास्तेनि मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देव तै रोंसोरों बेदिंनि मन्त्री रतनलाल नाथ तै फरेस्ट रेभिनिउ बेदिंनि मन्त्री एनसी देबरमा तै वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि डीएम तै रोंबेदिकनि कुचुक बेरेमो सेबुखाय तंनाय रक तै हास्तेनि गोबांमा रोंनकनि रों फोरोंनाय रक तै पाइथागो जुदा जुदा थाइनि रोंनक तै रोंनक कतरनि फाइसकबायजाक रों फोरोंनाय रोंनक सकात बरि जाखा आज শিক্ষক দিবসের এই মহতি অনুষ্ঠানের পূর্ণ লগ্নে আমরা শপথ গ্রহণ করেছি যে আগামী শিশু দিবস 14 নভেম্বর 2021 সময়কালের মধ্যে আমরা এই সকল শিক্ষার্থীদের পড়া এবং ভাগ অঙ্ক করা শেখাতে 100% সফল হব। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ভারতকে বিদ্যা চর্চায় আবার তার হারানো মর্যাদা এবং ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে উনি উদ্যোগী হয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতকে আবার বিশ্বগুরুর সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবে, এটা আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। ফাইদিংगे तेकेशा कक्तमानि बुखागो थांलायानो कक्ति साला टीटीएडीसी हापांनि बुखागतै खुमलंनि नुवाय ऑडिटोरियम हॉल फिलदकची फोरोंनाय रंनि सालपालाय जाखा आरो फायै जाति कथार मोसंगै अ पांडानो चेंगेरिखा टीटीएडीसीनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया तै डेपुटी सीएम अनिमेश देबवर्मा तै रोंबेदिकनि ईएम चित्तरंजन देबवर्मा तै ईएम दलेरियां आकर्षण आं सैमिया त्रिपुराबो अफाय जुदि केरांखो दङ तमाखाय साफायनि आं खामायना रोंनाय रेकर्ड फरायना रोंनाय बयनोबो सानाय आं साखा बयनोबो आंनि बियनो साखा आं सैमिया डेपुटी सीएमनो साखा कायसा पुरुय हुक जानाय नकनि बांलादेशआव चिनर हुक जामाखै बांलादेश चिनबरताव हुक जाखो आं बांलादेश हुक साइदों अरब मुंगिया मिया गोबां माटिया दङ जों केरांखो दङ सैमिया बर तामतायजा ओ केरांखो दङ शेर नायनि साव तामतायजा आं जिनि बियनो सानाय अमाहाय केरांखो दङ तंखाय जिनि हावबो सपोर्ट टीचार तामतायजा ओ केरांखो दङ सुइया गय जिनि अफिसियेल रेकर्ड साधना त्रिपुरा ओ सावनां फायदों हुक जानाय नकनि जराय बुमा बुफा हुबो थांगांगाय स्कुलाव थांमाया बिनि देते नबाक्साके बिनि कुकुइ संनाव नायि मा दं जे सालो स्कुल थाङो थाङाके परिउ फाय ने टीचार लुकानो अरे ओ जराय तो आसु परा लेखा परा गाहा बोतां गय स्कुल फाय हे थांनाय माने जराय मानाय बुमा बुफा कुकु थाङो टीचार वान्स को नारी मनो तांग सेक्लाय माति सानाय आनि स्कुलनि बिसिं आसुसारनि बिसिं गफरखो जराय परिखेने मान फाइदिंगे तेकेशा कक्तमानि बुखागो थांलायानो थैरिमा बेलायनो गाहाम आबागै डिवाइएफआई नतुन नगर अंचल कमिटिनि बुखागतै कक्ति सालो आगुलिनि मेलारमातनि छात्र जुब भवन थैरिमा पांडा खालायजाखा आरो फाइमानजाक फाइका हास्तेनि कचा मन्त्री अक्रा मानिक सरकार तै डिवाइएफआईनि जुदा जुदा आदंश বয়সের দিক থেকে আপনারা যুবক ওই যে প্রথম যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম আবার বলছি আপনারা নিজেরাও কিন্তু রক্তদানে অংশগ্রহণ করুন, ঠিক আছে? স্যার গত 2-3 দিন আগে মজিদপুর এলাকা সিপিএম পার্টি ভাঙ্গা হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি বলবেন? মানিকদেব বলেছে তো আপনার একটা প্রতিক্রিয়া বারবার বলতে হবে, আপনার একটা প্রতিক্রিয়া থাকে যেহেতু বিরোধী দলনেতা বিরোধী দলনেতার প্রতিক্রিয়া না, ঠিক আছে, ভদ্রলোক মন্ত্রী হয়েছেন, বয়স বেশি না, তো তাতে একটা আনন্দ হতেই পারে, তার যারা সমর্থক তারা উচ্ছ্বসিত হতেই পারে, কিন্তু আনন্দ এবং উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ যদি এই হয় বুলডোজার লাগিয়ে একটা বিরোধী দলের অফিস এভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে, কেমন? এটা তো আনন্দের এই ধরন তো আমরা দেখতে অভ্যস্ত না। এটা কোন কালচার? এটা কোন কালচার? একই জীবনে এই প্রথম এবং শেষবারের ভাবনা নিয়ে এই দায়িত্বে বৃত হলেন,
তার বয়স কম, তিনি তো আরও অনেক দূরে যাওয়ার কথা, তাহলে তার দায়িত্বটা কী হবে? এটা তো এই প্ররোচনা ছাড়া এই ঘটনা ঘটতে পারে না। আর একটা বুলডোজার লাগিয়ে পাকা বাড়ি মানে ভাঙতে কতক্ষণ সময় লাগলো? এখানে তো একটা হচ্ছে যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যে ভদ্রলোক দায়িত্ব নিলেন প্রথম, এটা যেমন তার দিক থেকে দায়িত্ব, পুলিশের দায়িত্বটা কি? ভাঙা যখন শুরু হয়েছে তার প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট পর থেকে এই পুলিশকে জানানো হয়েছে। ভাঙা টাঙা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারপর পুলিশ দেখতে গেছে। কী হচ্ছে? এই কারণেই তো পরের দিন বিক্ষোভ হলো। একজন অফিসার গিয়ে বললেন আপনাকে ডেপুটেশন দেবেন, বলে দিয়ে কী লাভ আছে? এই যে নির্বাক পুতুল, কাঠের পুতুল, কাঠপুতলি, হ্যাঁ, এদের চোখ কান খুলবার জন্য আমাদের এখানে বিক্ষোভ। এভাবে চলে না তো। ফাইজিংগিতে কাছে কক্তমানি বখাগো থাংলাयनो কক্তে সালো জম্পুই জলানি বখরি কমিউনিটি হলো फोरोंनाय रंनि साल पालाय जाखा आरो फाइमानजाक फाइका एमएलए बीरेन्द्र किशोर देबबर्माते जम्पुई जलानि ভিডিও তাই জম্পুই জলা আমচাইনি রংসরংनाय রক তাই রং फोरोंनाय রক রয়েছে আমাদের কিছু ছাত্র ছাত্রী। আমি সবাইকে আজকে সাহিত্যময় শিক্ষক দিবস পক্ষ থেকে সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। দেখুন, আমার বলার আর কিছু নেই। আজকে আমি এখানে শুনেছি পুরা সাহিত্যময় শিক্ষক দিবসের সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ধরে তুলেছেন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার। আমি শুধু সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের কাছে ধরে তুলব। আজকে কেন আমরা এই সাহিত্য স্বাধীনতা দিবস আজকে আমাদের জম্পুই জেলা সাব ডিভিশনে অনেকে হেডমাস্টার মহাশয় এবং আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার অনেকে করেছে। আমি শুধু এতটুকুই বলবো, আপনাদের একজন শিক্ষক একটা মানব জাতি, শিক্ষক একটা মানুষের একটা ভবিষ্যৎ। আমরা দেখতে পাই যেমন আজকে আমরা এখানে ফুলের তোড়া দিয়েছি। ফাইজিংগিতে কাছে কক্তমানি বখাগো থাংলাयनो फिल्डक्सि फोरोंना रंनि सालो 10,300 जয়েন্ট मुभमेन्ट कमिटिनि बखाक्तै मथानि जत आदं संको थुमलायै बरकनि सानमुं रंनो तैयै लुकुहिमबत हिमलायका आगलिओ फाइजिंगे सोंखनाय नालायन जीएमसीनि खरकसा आदं कक्तमा थुमनाय रंनो तामसाका जीएमसीनि जत मिडिया पार्सन हामबायरुओ तामनि हिमबा नरक तिनि साइमानो जे जों बिक्षोभ दिवस तामनि बागै पालन मा खायखा তিনি শিক্ষক দিবস পালন খাইজাকমানি গাव बाहाय যে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণননি জন্মদিন ভারতবর্ষ শিক্ষক দিবস হলে পালন খাইজাগো जों थानाय 10 বছর স্কুলাव অশিক্ষক দিবস পালন খাই দंमानि কিন্তু जों सिनि कुनो दोष गरै কিন্তু ও दोषनि साजा दंमै जोंनो शिक्षक कारिगरि जों दाबो स्कुलनि बायरे अर्थात जोंहायनो शिक्षक रक जों बे बाচ্চা যারা চাকরি খানে রক বরক তিনি নিতেই সালো শিক্ষক দিবস স্কুল পালন খাই जों अबनो बिक्षोभ दिवस पालन खाइमेन गाव बाहाय थानाय बिसिओ महाकारन जों তিনটা সংগঠনनि যখন প্রতিনিধি 5 অক্টোবর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাই যখন जोंमालायो आफोर माननीय मुख्यमंत्री जोंनो कमिटमेन्ट रोमा दङ 2 मासनि बिसिङावनो 10,323 नि जे प्रब्लेम दंमानि अ प्रब्लेम नो पार्मानेंटलि सल्व खाइनाय हनै किन्तु তিনি প্রায় 1 বছর গান আই থাকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কক না রমানি जोंनो সম্মানিত माननीय मुख्यमंत्री महाकरण हाय पवित्र जागावा आसुगै जोंनो जे कमिटमेन्ट रमानि अ कमिटमेन्ट ब किन्तु 1 बছरनि थाना नाय तखा दाबुको पालन खाया आबोनोबो जों दिनै बिक्षोभ दिवसनि पालन मा खायो तामबा हाईकोर्ट बा सुप्रीम कोर्ट सिनि कुनो जागा दुस ओंखा आबाहाय कुनो प्रमाण खाइमैया कियाबा ब साबुनि दुस बा साबुनि अन्याय जों दिनै स्कुल थेका साधारण अंखरजा आबोनि बागैनो सिनि दिनै न बिक्षोभ मिছিল आङो बिक्षोभ मिছিলटै राज्य सरकारनो ककसाना मुजुङो नंनि जे कमिटमेन्ट दमानि आ कमिटमेन्ट नरक पालन खाइदि कारण जुदि नरक नंनि कमिटमेन्ट न पालन खाया हंका राज्यबासिनि बखाक्तै नंनि प्रति कायसा बिरुप प्रतिक्रिया सृष्टि खानाय आबन बागैनो
आं नरकनो बेबायसा हायनोहाय साख्लायनो मुथुङो नों जे इरिया जे कमिटमेन्ट दंमानि कमिटमेन्ट दङ नरक ताइबायसा मुथु खालायाबो पालन खायनायनि চেষ্টা दि আর যদি नरक पालन खायाखै आन्दोलन बा बिक्षोभ কর্মসূচি बाहायके खायनो नां गणतान्त्रिक पद्धतिও जों सिनि दाबि आदायनि आसा पर्यन्त अ কর্মসূচিनो পালন খাইখানাय আপনি বাগै রাজ্য সরকার দায়িংনাय আপনি বাগै जेएमसीनि पक्ष থেকে কোনো দায়ী দंला हादिंगे तेकाशा कक्त माने बखागो थांलायानो थांनाय साल बिलोनिया बखास्तेनि रतनपुर एडिसि विलेज खबजाक रिसमुक आमचाइनि एमडिसि हांसु कुमार त्रिपुरानि साग सामुं सित्रा तांनाय रगबाय चप्रब जागमा नायमानतयै कक्ति साल बीजेपी 37 मंडल रिसमुक नि बखाक्तै सामुं सित्रा तांनाय रंनो दाक्ति दाक्ति रमना बागै कासा सेलंमुं पान्डा खलायजाखा आरो फाइमानजाक फाइका रिसमुक जनजाति मोर्चा मंडलनि आचकफां प्रसेनजित त्रिपुराते बीजेपी रिसमुक मंडलनि आचकफां आशिष वैद्य মন্ডল জনজাতি নেতা রৌতুক ভাই যে তিনি হংস ত্রিপুরা মহাশয় এমডিসি বিরোধী দলনি নেতা তিনি উপর ত্রিপুরা মথা ও লাল মথাদারিনি আক্রমণমূলক প্রতিবাদ জানাবে কিন্তু একটা বিক্ষোভ মিছিল তো বিক্ষোভ মিছিল তো মামিকা হংস কুমার ত্রিপুরা বহু একজন জনজাতি এমডিসি কিন্তু তো তিনি জনজাতি কেন তো ত্রিপুরা মথা থাংসা বিভিন্ন রকম চক্রান্ত নিয়োজন কিন্তু আইনি একটা তোকে থাংসা কখনো অমাইয়া কেন অমাইয়া ইনকে গণমুক্তি পরিষদের দ্বারা কিছুদিন আগে যে একটা ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াও যেটানো রাজাতরা দেবন মানে তিনি যে একটা পাও কখনো বং থাংসা বংয়া অন্য এনাদের দল না বুবং সাপোর্টিয়া বং একজন গণমুক্তি পরিষদ দ্বারিনি বক্ত তো আং সামনেও যে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি লগে দংনা একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের 12.5 লক্ষ জনজাতি অংশ নিগ্রহ লামাফ্রগানি একমাত্র দিশা মামি দিশা ইনকে কিছুদিন আগে 35,000 ইয়াং শরণার্থীর যে প্রাণী সামাজিক অর্থনৈতিক যে পিছিয়ে তোমরান যে দুই মুঠো উন্নতি সারি মানে যে চিন্তাধারা অন্তর্দয় যোজনার মাধ্যমে যে কার্ড যে মাধ্যমে 6,000 সামথিং কার্ড দিয়ে কিন্তু আপাতত জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে তিনি রাজ্য সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ ভাই পুনঃ ধন্যবাদ জানাইও फादिंगे तेकाशा कक्त माने बखागो थांलायानो सालब्रम ब्रमनो मालखं थुथायलाय माने नुकजागै दङ आबुते हायनो मांपलि नुकजाखा जरेलाम नेशनल हाइवे कायसा मालखं ते कायसा मालखं बाय दादाक सिदाक थुथाय खरकसा सागो दुखुमान मानि आमचेनि लोगोरंनि ककसिल चामुं नायमो थां बेदिंनि आदं सं गाहामके नायकल नायानि बागै सालब्रम ब्रम अबहाय पातेमुं ओंगै दङ हनि साका কিছু ভাই এদিকে অ্যাক্সিডেন্ট একটা উৎসব চললাম আনুমানিক কটার দিকে তো 10-15 মিনিট আগে চললাম বাজার স্ট্যান্ডের ভিতরে সবসময় অ্যাক্সিডেন্ট হয় ট্রাফিক মাঝে মধ্যে থাকে আবার মাঝে মধ্যে থাকে না আপনার কি ফায়ার সার্ভিসে খবর দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস না এমনি গাড়ি ডিফারেন্ট হয়েছে আর কি ওয়াগানা গাড়ির সঙ্গে একটা ট্রাক গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর কি আচ্ছা তোমার নাম কি দা আমার নাম অভিজিৎ এদের হাতে ট্রাফিক সবসময় দেওয়া তো फादिंगे तेकाशा कक्त माने बखागो थांलायानो थांनाय साल खरकसा बोरै साक साइसं लांमा चखा आ लांमा चना सिगां कायसा सुसाइड नुदो सिलचावै सैक लांमा बरकनो कक्तै साल आगुलिनि एसपीएस नि बखाक्तै थाङै रमितु बुखा कक्तमाव साइमानखा आ कक सिलचा जागनाय बुखुक हास्ते तृणमूलनि आदं पान्ना देबहिनै আজকে 14 বছর ধরে আমার ভাইয়ের মেয়ে পাগল फादिंगे तेकाशा कक्त माने बखागो थांलायानो कक्ति साल गाबुर्दि कम्युनिटी हल काइची बा एडिसि विलेजनि चेयारमेन ते भाइस चेयारमेन नतयै त्रिपुरा मथानि बखाक्तै कायसा नांकुक माने कगलाम पान्डा खलायजाखा आरो फाइमानजाक फाइका टिटि एडिसिनि एमडिसि उमाशंकर देबबर्मा ते बिश्रामगंजनि साब जुनार चेयारमेन सुरन देबबर्मा ते त्रिपुरा मथानि आदं मानब देबबर्मा বরফনি ক্যারেক্টার বিভিন্ন রকমের সমস্যা जों যেমন যতন চেহারা সল্লায়া বরফ মা যতনিনো খুন্দু কুনু মকল কুনু বুকুং কাইসা বুকু কাইসা হয়তো जों চেহারা সল্লায়া চিনি তমুং চামুং আবাহানো এডিকেশন ডিফারেন্ট দं হাবেনো जों আবার মিলি লাইনাय বাকসাকে থানসাকে কক বাকसा খালাयनाय जोंबो जों मा थांलायनाय हानि बागैनो जों ग्रुप मा खालायो मथा मा खालायो हायके दिनै बुबागारा साजुनो खालाय दं हमु सुनो सामुं दागला खामु महाराजा नो जोंना राखथा सबाय मानो महाराजा नो जों काया बुदि काहामनाय मानो ना महाराजा नो जों प्रोटेक्ट नि मानो हायबोनो बसनो नांगौ तामनि बागै पालखे सामुखरादेनि जतनि सामुखरादेनि बागै जत थाङै थांनायनि बागै सिनि दिब्रा सारनि अस्तित्व नारनायनि बागै बुबागारा साचु खालाया जोंनो नांगौ जोंनो जुक्ति सानो बुबागारा जोंनो बिन बुद्धि नायया सिनि नायया बसिनि जायसिउ अनेक सिजा हायबोन बसनो सुमु
어로보노를 그 마행나이 엄하게 바하행나이 이제 칼라이게 정말시 정론내면 가자 아니 가자 동안에 정 모하라다 하이야 정간나무가 아서 이공내가 오 성내가 뭐로 성내가 이제 지건다고 오 성내가 해도 뭐 성내가 해도 지건다고 어자가 신이 피했어요 어자가는 성성강 굴려 갖고 와 마음에 부시만이 마음에 안더스탠딩 마음에 정말이 제 불판은 돈들이 힘이 탁으로 걸음을 당간게 발에 안고 자러는 당게 때마사고 하는데 안나고는 근데 알도 보는데 과자라나 안만 미야고 능고 셔서리 Tini ni kok toma asyono takote bukuk sono belai ke hamba chini chumai tibini salsa jorani kok tomara naitong ma bagai haino hai singkhana ketal kok tomara tubi fenai naitong dinarok chumai tibi klumka